दशकम् 21 नन्दसुतावतारम्। सर्वेऽपि जीवा निजकर्मबद्धाः एते षडासन्दृहिणस्य पौत्राः तन्निन्दया दैत्यकुले प्रजाताः पुनश्च शब्दा जनकेन तैवात् तेनैव ते शौरिसुतत्वमाप्ता हताश्च कंसेन तु जातमात्राः श्रीनारदेनर्षिवरेण देवी ज्ञातं पुरा वृत्तमिदं समस्तम् प्राग्दम्पती चादिति कच्छपौः स्वकर्मदोषेण पुनश्च जातौ तौ देवकी शूरसुतौ स्वपुत्रनाशादिभिर्दुःखमवापतुच्च त्वं देवकी सप्तमगर्भतो वै गृह्णन्त्यनन्दांश शिशुं स्वशक्त्या निवेच्य रोहिण्युदरे धरण्यां मर्त्यो भवेत्यच्युतमादिशच्च प्राकर्मदोषात् स सुहृन्मगो नः क्रुद्धेन शप्तो भृगुना मुरारिः दयार्ह संसारि दशामवाप्स्यन् हा देवकी गर्भमता विवेश पूर्णे तु गर्भे हरिरर्धरात्रे कारागृहे देवकनन्दनायाः जज्ञे सुदेषु अष्टमतामवाप्तः शौरिर्विमुक्तो निकटैश्च बन्धात्। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। व्योमोत्तवाक्येन तवैव बालं गृह्णन्न दृष्टः खलु गेहपालैः निद्रां गतैस्त्वद्विवृतेन शौरिः द्वारेण यातो बहिराततोषम् त्वं स्वेच्छया गोपकुले यशोदानन्दात्मजा स्वापितजीवजाले अजायता भक्तजनार्तिहन्त्री सर्वं नियन्त्री सकलार्थदात्री। या देवी सर्वभूतेषु मायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तव प्रभावाद् वसुदेव एको गच्छन्न भीतो यमुनामयत्नं तीर्त्वा नदीं गोकुलमाप तत्र दास्याकरे स्वं तनयं ददौ च तयैव दत्तामदपालिकां त्वाम् आदाय शीघ्रं स ततो निवृत्तः कारागृहं प्राप्य ददौ प्रियायै स चाभवत्पूर्ववदेव भक्तः त्वत्रोदनोतापितगेहबाले निवेदितो भोजपति समेत्य त्वां पादयुग्मग्रहणेन कुर्वन् अतः शिरस्कां निरगात् गृहान्तात् स पोतयामास शिलातले त्वां सद्यः समुत्पत्य करादमुष्य दिवि स्थिता शङ्खगतातिहस्ता सुरैस्तुता स्मेरमुखी त्वमात वदेन किं मे तव कंस जातः तवान्तकः क्वाप्य विदूरदेशे मादृह्यतां साधु जनो हितं स्वं विचिन्तयेत्युक्तवतीतिरोभूः स भोजराट् स्वान्तकनाशनाय सर्वान् शिशून् हन्तुमरं बलिष्ठान् वत्सागमुख्यानसुरान् नियुज्य कृतार्थमात्मानममन्यतोचैः कंसोऽस्ति मे चेतसि कामलोभक्रोधादिमन्त्रिप्रवरैः समेतः सद्भावहन्ता खलु नन्दपुत्री तं नाशयत्वच्चरणं नमामि। ततो भवतु पासको झटिति मृत्युपाशादिव प्रमुच्य तरसैव सा समधिरूढरूपान्तरा अतस्तलमजग्मुषी विहसतष्टबाहुस्फुरन् महायुधमहोकथा किल विहाय सा विद्युते। ॐ श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते।